जय जगन्नाथ पिलाने आज देखिए +3 फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमिस्टर पाए वेरी वेरी इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस कोर 4 यूनिट 1 व्हाट इज न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म एंड एक्सप्लेन द फॉर्म्स ऑफ न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म यहाँ को ओडिया रे बुझिबा सहित सरल भाषा रे बुझिबा मीनिंग यूरोपीय राजनीति रे संगति प्रक्रियार विकास लक्ष्य नव्य अनुष्ठानवाद बा नूतन अनुष्ठानवाद नव्य कार्यात्मकवाद अथवा आंत सरकारीवाद एक महान तत्व उपस्थापन करिथाए मीन्स एट कौन कौन पाने यूरोपीय राजनीति रे माने यूरोप गोटे हूँ देश यूरोप रे से स्थान रे राजनीति रे संहति प्रक्रियार विकास लक्ष्य संहति प्रक्रिया विकास लक्ष्य विकास आगेवा दिगरे नूतन अनुष्ठानवाद बा नव्य कार्यात्मकवाद अथवा आंत सरकारीवाद एक महान तत्व उपस्थापन करते एक महान तत्व बा थ्योरी उपस्थापन करिथाए यूरोप संघर अध्ययन क्षेत्र रे अनुष्ठान को प्राधान्य दिया जाइथाए जहाँ राजनैतिक प्रक्रिया उपरे गभीर प्रभाव पकाई थाए मीन्स एठारे कहूँ जे यूरोपीय गोटे देश संघर अध्ययन क्षेत्र माने अध्ययन करने क्षेत्र दिगरे अनुष्ठान को बा संस्था को प्राधान्य दि जाए जहाँ राजनैतिक प्रक्रिया उपरे गभीर प्रभाव पकाई थाए जहाँ राजनैतिक पॉलिटिक्स रे बा पॉलिटिकल साइंस रे उपरे गभीर भाव रे प्रभाव पकाई थाए ऐतिहासिक अनुष्ठानवाद हिस्टोरिकल ऐतिहासिक कहले पिलाने हिस्टोरिकल अनुष्ठानवाद युक्तिशील पसंद अनुष्ठानवाद और समाजतात्विक अनुष्ठानवाद को यही अध्ययन परिसर मध्य स्थानित कर जाए मीन एठारे किछिटा पॉइंट कहुई ऐतिहासिक अनुष्ठानवाद गोटे अच्छी युक्तिशील पसंद अनुष्ठानवाद ता सहित समाजतात्विक अनुष्ठानवाद को यही अध्ययन परिसर मध्य स्थानित बा स्थान स्थान जगह दि जाए पथ बा दिग उपरे निर्भरशीलता और अण इच्छाकृत परिमाण को ऐतिहासिक अनुष्ठानवाद दुईटी प्रमुख प्रसंग रूपे ग्रहण करा जाई थाए पथ बा दिग रास्ता बा दिग गोटे मार्ग उपरे निर्भरशीलतार अर्थ पूर्ववर्ती निष्पत्तिर बाधकता अर्थात राष्ट्र थरे निष्पत्ति नेले माने राष्ट्र थरे निष्पत्ति नेले यहाँ को कार्यकारी न करिबा जनित समस्या नेक्स्ट कौन कहूँ समस्या एड़ाइबा कार्य करिबा उचित और पूर्व निष्पत्तिर परिसर मध्य कार्य करिबा आवश्यक माने राष्ट्र थर निष्पत्ति नेला बेले कार्य करिबा उचित पिलाने अन्य पक्षरे अण इच्छाकृत परिमाण अर्थ राष्ट्र माने आशा करू नथिबा परिमाण अन्य पक्षरे कहउछ माने अन्य पक्षरे बुझिबा गले राष्ट्र माने आशा करू नथिबा माने होप करू नथिबा तापर करू नथिबा परिमाण सेमानक निष्पत्ति गुड़िक मिली थाए और सेमाने यहाँ को विरोध न करी एवं सेमाने अपोजिट पार्टी विरोध न करी यहाँ सहित कार्य करिबा पाई बाध्य करी थांती विभिन्न स्वरूप बा यार स्वरूप न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म रो स्वरूप विभिन्न स्वरूप फॉर्म्स ऑफ न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म एक आदर्शवादी बा नियम भित्तिर अनुष्ठानवाद नॉर्मेटिव इंस्टीट्यूशनलिज्म यह नूतन अनुष्ठानवाद रो मौलिक तथा प्राथमिक स्वरूप अटे मीन्स कौन पिलाने यह नूतन अनुष्ठानवाद रो मौलिक तथा प्राथमिक स्वरूप अटे मार्च 1994 मतरे मार्च
1994 ମତରେ ଗୋଟେ ମତ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ମତର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁରୂପ ଆଦର୍ଶ ଭିତ୍ତିକ ନୀତି ନିୟମର ସୃଷ୍ଟି ଓ ପ୍ରୟୋଗ ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। ମିନ୍ସ ଗୋଟେ ମତ ଦିଆଯାଇଛି ପିଲାମାନେ, ତାଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ଆଦର୍ଶ ଭିତ୍ତିକ ନୀତି ବା ପଲିସି ନିୟମ ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ପଲିସି ସୃଷ୍ଟି ଓ ପ୍ରୟୋଗ ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମାର୍ଗ ଅଟେ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ବା ମାର୍ଗ ଅଟେ। ଅନୁଷ୍ଠାନର ନୀତି ଓ ନିୟମ, ଅନୁଷ୍ଠାନର ଗୋଟେ ନୀତି ଥିବ ପିଲାମାନେ ଆଉ ନିୟମ ଥିବ, ଏହା ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ ଏବଂ ନୀତି ନିୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାଏ। 2 ନମ୍ବର ଖ ଯୁକ୍ତିଶୀଳ ପସନ୍ଦ ଭିତ୍ତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦ, ରେସନାଲ ଚଏସ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲିଜମ। ବ୍ୟକ୍ତି ଯୁକ୍ତିଶୀଳ ବିକଳ୍ପ ପସନ୍ଦକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ। ମିନ୍ସ ଏଠାରେ ସରଳ ଭାଷାରେ ମାନେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ବ୍ୟକ୍ତି ଯୁକ୍ତିଶୀଳ, ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତିଶୀଳ ପିଲାମାନେ ବିକଳ୍ପ ପସନ୍ଦକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ବିକଳ୍ପ ଅପସନକୁ ମାନେ ଚଏସ୍କୁ ପସନ୍ଦକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ତାହାକୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବରେ ବିଶ୍ୱାସ ବା କନଫିଡେନ୍ସ କରନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଯେ କନଫିଡେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ କୁହନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ। ଐତିହାସିକ ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦ, ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲିଜମ। ଗୋଟିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଐତିହାସିକ ଉତ୍ପତ୍ତି ଓ ସ୍ଥିତି ଏହାର ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ଓ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ମିନ୍ସ ହଁ ପିଲାମାନେ, ଗୋଟିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଐତିହାସିକ ବା ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଥିବା ଓ ସ୍ଥିତି ଏହାର ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟତା ଓ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଏହା ପ୍ରଚଳିତ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କିମ୍ବା ଅନୌପଚାରିକ ଇନଫର୍ମାଲ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଘରୋଇ, ଆମେ ଯାହା ଇଂଲିଶ ପଢ଼ିଥିଲେ ଘରୋଇ ବା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହିସାବରେ ଅନୌପଚାରିକ ଭାବେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ବିକାଶ ବା ଉନ୍ନୟନର ଧାରାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ଘର ନମ୍ବର ଦେଖିବା କ'ଣ କହୁଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଭିତ୍ତିକ ବା ପ୍ରୟୋଗ ସିଦ୍ଧ ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦ। ଇମ୍ପେରିକାଲ ମାନେ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପିଲାମାନେ, ପରୀକ୍ଷା ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲିଜମ ନୂତନ ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦକୁ ବ୍ୟକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରିକ ବା ଅଭିନେତା କେନ୍ଦ୍ରିକ ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦ କୁହାଯାଇଥାଏ। ମିନ୍ସ କ'ଣ କହୁଛି, ନୂତନ ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦକୁ ମାନେ ନୂଆ ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦକୁ ବ୍ୟକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରିକ ବା ଅଭିନେତା କେନ୍ଦ୍ରିକ ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟବହାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅନୁଶୀଳନ ଉପରେ ମାନେ ଏଠାରେ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟବହାରରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ମାନେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅନୁଶୀଳନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବେ କହିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଇମ୍ପେରିକାଲ ପରୀକ୍ଷା, ଏଠି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟବହାର ଅପେକ୍ଷା ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ମିନ୍ସ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟବହାର ଅପେକ୍ଷା ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଥିବ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ମୁଁ ଦେଖିବା ସଂରଚନାତ୍ମକ ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦ। କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲିଜମ। ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦରେ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଭିନେତାମାନେ ସାଧାରଣ ଭାବେ ସାମାଜିକ, ନୀତିଗତ କିମ୍ବା ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିଜର ଗଠନମୂଳକ ମତାମତ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯାହା ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମାଧ୍ୟମ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଅନୁଷ୍ଠାନର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହମତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ। ଏହା ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସହିତ ବୈଧତାର ମିଶ୍ରଣ ଘଟାଇଥାଏ। ଏହା ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇ ଏକ ସଂଗତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମନ୍ୱୟଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାଏ।
चौदह नारीवादी व अनुष्ठानवाद फेमिनिस्ट इंस्टीट्यूशनलिज्म ₹40 received on phone pay. नारीवादी अनुष्ठानवाद लिंगगत अनुष्ठानवाद को प्रोत्साहन देउथिबा तत्व हेउची नारीवादी अनुष्ठानवाद। यह लिंग आधार रे क्षमता गतिशील को विश्लेषण करिताए। अनुष्ठान रे नारी रो अंशग्रहण और भूमिका उपर यह प्राधान्य दे। मीन्स एठार कोच प्लान लिंगगत लिंग माने पुरुष और नारी अनुष्ठान को प्रोत्साहन देउथिबा तत्व हेउची नारीवादी अनुष्ठानवाद। यह लिंग आधार रे क्षमता गतिशील को विश्लेषण करे। यह लिंग माने पुरुष नारी आधार रे क्षमता गतिशीलता को विश्लेषण करिताए बा बखाणिताए। अनुष्ठान रे नारी रो अंशग्रहण और भूमिका उपर यह प्राधान्य दिए। मीन्स एठार अनुष्ठान रे नारी रो अंशग्रहण और भूमिका उपर अधिक प्राधान्य देइथाए। समाजतत्ववादी अनुष्ठानवाद सोशियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म सामाजिक अनुष्ठान सह राजनैतिक अनुष्ठान को संयोग करी व्यक्ति व्यवहार को एक सामग्रिक सम्मानित रूप प्रदान करिबा एहार लक्ष्य अटे। यह आदर्श और नीति नियम भित्तिक अनुष्ठानवाद को अधिक क्रियाशील करिथाए। मीन्स कोच प्लान सामाजिक अनुष्ठान सह सामाजिक अनुष्ठान सहित राजनैतिक अनुष्ठान को माने राजनैतिक अनुष्ठान संयोग माने जोग करी व्यक्ति व्यवहार को व्यक्तिर व्यवहार आचरण को एक सामग्रिक द्रव्य सामग्रिक माने व्यवहार करता सामग्रिक सम्बन्धित रूप प्रदान करिबा एहार लक्ष्य अटे। यह आदर्श बा नीति नियमक अनुष्ठानवाद को अधिक यह आदर्श थिबो आदर्श बा नॉर्मेटिव थिबो और नीति नियम थिबो रूल थिबो भित्तिक अनुष्ठानवाद को अधिक क्रियाशील करिथाए। सरिला पिला माने यह थिला गोटिए लॉन्ग क्वेश्चन यूनिट 1 रो पॉलिटिकल साइंस कोर 4। सब्सक्राइब द चैनल। जय जगन्नाथ पिला माने।